همش پر را بگو. ها؟ خوردم همشه. چه مطلب خود الناس کشید و قزاد مود باز میکنی تی باز نکنی. مطلب چه باور میکنم. بوم بره. این انسان باشد یا اینکه حیوان، آخر حیوان نسبت فرزند خود این کار را نمیکند. بعضی انسان های را میبینم که از حیوان دیده پستر هستند. حیوان هم خوب است، نسبت فرزند خود شوق و ذوق و مهربانی دارد، اما امروز به خاطر یک مبلغ اندکی که او را تو میتوانی در یک ساعت صرفش کنی و هیچ کاری تو را بود نمیکند، نخود به خاطر 600 سوم فرزند خود را بکشی. آیا این از روی مردی است؟ کجا شد آن ذوق و شوق؟ کجا شد آن مهربانی؟ کجا شد آن دوستداری پدر نسبت فرزند خود؟ چرا امروز پول همه کار را حل میکند؟ ماتم در همان خاندانی که نام دارد پدر فرزند کش. السلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران و تماشاگران گرامی. امروز داخل سامانه‌های اجتماعی می‌شویم. الکی 2 روز گذشت، اما متاسفانه با سبب کارهای زیادی خود ما از این خبر کمی دیرتر خبردار شدیم و خواستیم فکری خود را عاید این گونه پدرها کمی هم باشد بیان کنیم، همچون استفاده برنده سامانه‌های اجتماعی در صحیفه‌های شخصی خود. دوستان عزیز، البته امروز حالت‌هایی هست به خاطر پول، به خاطر مبلغ چی کارهای کرده ایستاده اند. با این پدر چی شد؟ چرا اینقدر گمراه شد؟ چرا این کاری کرده خود را نوار کرد؟ با این رحم نکرد. آخر او کودک بود. اگر این بزرگ میشد شاید آن 600 سوم را 6 میلیون کرده می آورد. اما افسوس امروز به دام شیطان اینها فریب خوردند، به دام شیطان افتیدند و به این کار دست دادند. اما افسوس امروز این بدبخت چی هست؟ از این کاری کرده خود 100% پشیمان است، اما آن تیری که از جای خود بیرون شد دیگر بر نمیگردد. 100% که پشیمان هست، اما متاسفانه کار از کار گذشت. چاره این را البته عدالت هست، قانون هست، باید بیند. اما این نامی است که باور کنم فرزند انسان طاقت کرده نمیتواند. قاتل پسر. وقتی این خبر را من بار اول شنیدم خون در بدنم نماند. چرا پدر میتواند نسبت فرزند خود این کار را میکند؟ البته چندین پدران هستند که بر ناخن فرزند زار هستند، بر ناخن پسر زار هستند. پدرانی هستند که همگی دختر دارند، میخواهند که پسر داشته باشند. چرا این بدبخت امروز این کار نسبت فرزند خود روا دید؟ ما تنها جزایش را خدا دهد گفته دعا میکنیم و خلاص. دیگر از دست بنده چیزی بر نمی آید. شما می دروید همون سانوی قبیح میزنید بر همون سانوی قبیح خود. دوستان عزیز، خود در کامنتری باشد، خود در دیگر سامانه‌های اجتماعی باشد، بر خود گناه میگیرید. تنها دعا کنید که پروردگار هدایت بکند. البته خداوند آن کسی را که هدایت کرد هیچ کس گمراه کرده نمیتواند و کسی را که گمراه کرد هیچ کس هدایت کرده نمیتواند. دوستان عزیز، من دیگر عاید این موضوع صحبت کرده نمیتوانم، به خاطر آنه که دلم الکی پر شد. نمیتوانم. شاید که این یک درد است، یک علم است به خاطر همان کودکی که امروز برای 600 سوم جان خود را از دست داد. درباره ویدیویی که شما دیدید، اولش که خداوند جوش جنت کنه هم бачара ками аз обро кашидааст. дуюмаш и кораҳо падараш кардагия барои 600 сомон мега ки ман мақсад я буртра қапида будам, мантра мақсад проучитат кардам, а чхел проучиташ каги буд якам бурира ҳичка намидна мақсад ина ту бо ҳами кора такрор кай, ина бо ноз кашиди, пил дисти гирифтӣ. нигоҳ кунед, вақте ты худат я мардаки калона як бод белави кора шидааст, ты худат нос мекашӣ, фарзанди тайта чи брат бигира, ты худат накашӣ ки ба ҳам гум ки ҳо тарафи фарзанд буд ки мақсад ман падари ту намекашам, ты ки ту мекашӣ. когда ты худат пеш фарзанди худат нос мекашӣ, да кисата пачка нос мекашӣ, мебари бехона то ки дахна далаи то хуш мебини, ай фарзандат чи ждат мекунӣ? ё ки ты худат да кудакит, значит ҳам хеле фарзанди раз ты нос каши уже пиришта рафта. ты имрӯз ай фарзандат чи мехоҳӣ? ту ай фарзандат имрӯз чӣ дар кор буд? худованди меҳрубон тра зона додааст. неужели намешид ки ту бишнунӣ ҳам фарзанда бифаҳмонӣ?
мақсад роҳи фарзанда биёвӣ ё ки ай ту пул дизидааст о ҳам фарзанда значит ҳами хел таълиму тарбия додагӣ ҳами хел таълиму тарбия додагӣ қати зантон ки ҳами хеле шидагия ки дӯст биромадааст значит недовоспитали ки гунаҳгора ки абдура ки шумо фарзанди худтона недовоспитат кардагие одамое ки меган ин ҳоз агарам бача например аги саи шумо пул медизид шумо мерафте дар милисахона заявление менависте а дар ҷое ки падари худш хелаш карда шумо доду фиғона гирифтагӣ охо нигах кунед даже если аги саи кас пул медизид мерем заявлениеро менависем рост мегӯй ҳо неки може заявлениеро менависем дар милисахона намеран дар пушти ягон машина банданош катайсаш дурнан айра ҳидшанбе торигара ё ки ям хелаш мекардадан не охи вы пула мегардун медодуд мегуфтиш ина бра кор ката пулина бардун бути дар ҷа гап дугае ки падар чӣ хел падар дилшид тарафи фарзанди худаш ҳами кора бикна и шумо бо меге ки агар оз медиздира нехел мекард а дар ҷа хистай хеле гап кардаси гап дар бораи падара а когда фарзанди ты ай ты пул медизда ещё раз говорю это говорит о том что ты худат фарзанда недовоспитат кардай ты худат нос кашидай нишон додай гуфтай ки бачаам ина бин ман я нос кашам ту ямани брат биги ту ямани ёд биги дар бораи модари ям бача вообще я в шоке неужели шӯи ту фарзанди тира меёра сараш дридагӣ танаш кандагӣ и ту бо хаб мекунӣ неважно что шӯи ту тира там гад ки талоқат мекунам ё ки дам табги не гап дар бораи фарзандай ты модари ты раҳм бояд дошта бошӣ ты нах модашкамат гардондаеш ты шири модара додагиеш и неважно даҷи шӯи ту чит мега намега агар даже бигем ки например агар тарсондагиш боша ты хестай қати шуд шуштаи шуд танаша тоза кардай мегрези мерай мегӯй тай хокаш кунӣ вообще изо намекашӣ модари мундаст ё ки не кай ҳами кора кардаи сабзи шумо ай аллоҳ натарсиде кай кора ба ҷои кардани бидӣ последнее барои чӣ ман видеоро гирифта мондум барое ки пеш ами видео нияб дидагӣ будам дар ҷоя занак мегирад духтарчаи сесолаша ба хымчук мезанам мега ки метра киртаи нав харидагим ты нигак чихел киртата у кудаку да барми дарош да чишмош мезанам да дистош просто видеоро мегӯм та да ҷош куркам потому что агар я бурга гирнушнуку чун дилам қаро мекуна чихел дилтун мешава шумо нах модашкамтун фарзанд мегардонед ширшун метие и баъд просто мехезем хел мезане латшун мекунед шуморо дилтун чихел мешава я не понимаю и видеоро мондагим ки дига касо ақл пайдо кунанд ҳами хеле пайрав накунанд и дар бораи ки мега ина муқомат мақсад қапи душ 20 сол срок шудагия 20 сол че беура 20 сол че 16 сол фарзанд калон кар киштанаш ҳичи будку утари ноодама бояд анон хел бичаспуни анон хел сувориш бикунӣ анон хел катайсаш бидорунӣ иҷа даже то нест ки просто корчаш бизани пистолеташ бизани 30 сол бишна 50 сол не и 20 соли шумо ҳичия лично ман ай худам талаб мекунам ки бигиран ҳами ҳоле ки ҳами чоре ки дар фарзанди худаш кардак бигири ҳами ҳола бирасунеш анмитараш бикунӣ и марда ки камера карде сай гузак акону видеода аташай и бачак синфи даҳай кор динашид ҷамоати 10 солаги регарда гудак нус мекаша гудак синфи 10 аташ мезана маи биш мекуна чанд рӯз мезанаш барои нускашӣ баъд айхона 600 сум мегирава мегреза меравад шанбе хунаи амаш меравад 2-3 рӯз гум мешава баъд амаш занг мезана мегӯяд ки хай бача тамиҷае мехеза мерава айдшанбе мегираш меёраш дар раҳ ному қишлоқи қишлоқ чи гираш шегаракай шагиракай амтари ҳамун байни ҷамоат 10 солаги регарда ҳамунҷа мезана хеле маи биш мекунад дар пишти тико мебандаш аввал ай дистош 2 километр мекашаш як тараф гармирӯз соат 1 абед ами 2 ба 3 абед хуласигам мефрора ному лингоша мебанда 800 метр дига мекашаш мефрора ини гапа мезана имтари камераш мекуна уна бо мешинаку бо ҳамун хуласи гап ки баъди 800 метр лингош бо мекашаш 1 километри дига сар пар ҳама медра полни беҳиш беёд бор мекунем браш дар як анҷомхона як ганҷур хунаш да мепартояш хунаи худашда мепартояш шав мешинан қад зану гудакош ҳама казан зан шамаш мебинанш ё муҳоҷирои ай балҷивон овардагиан дарегар амвон мешинан мехӯранд соат заншаи синиш рафтан намебинанд соати 4 шав мехезан меяки ҷум дода истааст хуласи гап гудак ҷум мета меравад духтари маҳалларо меёрад мебинад духтари маҳалла мегӯяд ки мурдаи гудак мегиранд ҷогаи қад занш дикасан мешӯванд тоза мекунанд мегӯянд ки бигирем ҳуй бихӯрем бирем дар балҷивон гӯрӯш кунем биромаданда милисо меқапаншу милисо дарабшна меён дур меқапанаш он айму дур накушуштаги шаноливад лихчу меқапанаш аташа бурдан маҳкам кардан ҳамин кор хуласи гап аташ бачаша киштаги меқа барои 20 сум барои нос асос барои 600 сум шудаги кор. салом дӯстон, санҷиши шиносномаи хориҷӣ яъне ки загранпаспорт барои шумо мушкил шудааст ва шумо наметавонед дар куҷо чӣ тавр бисанҷед.
و اما پیش راه این مشکل شما را گرفتیم. شما اکنون میتوانید در خانه نشسته پاسپورت های خود را بسنجید و جواب درست را بگیرید. تنها با طریق واتساپ با این برادر صحبت کنید. این برادر بر شما چیزی گفت همان کار را بکنید. البته جواب پوره و عمیق به شما روان میکنند و امروزها هم ای کار را رایگان نمی شود کرد، یعنی که اینها حق کاریشان را نیز میگیرند. به شما برای کار